গিরিশিখর বিহারী খোলা শ্রীমুখ মুগরি সরিহে দিল গিরিশিখর বিহারী বড়া বড় দুঃখ সাগরে ভাসিলি বড়া বড় দুঃখ সাগরে ভাসিলি করিব কিবারে পারিহে নীল গিরিশিখর বিহারী দীনবন্ধু নাম বহিছ জগতে দিন জনমুহি ডাকুছি আরতে শুনিলে ডাক সে নামে কলঙ্ক শুনিলে ডাক সে নামে কলঙ্ক বলি হেব দুঃখ হারিয়ে নীল গিরিশিখর বিহারী জোসা সঙ্গে পশা খেলিবার বেড়ে গ্রাহক শুঙ্গ ডাকিলা কুলে তার দুঃখ ডরিল চারি সুদর্শন নিয়ে গলে নিস্তরিয়ে নীল গিরিশিখর বিহারী মান চক্রবর্তী সবার বিনতি করিলা কুলে পল্লব যুবতী অখড়ন বস্ত্র দান করি তাকু অখড়ন বস্ত্র দান করি তাকু লজারু করিল পারিহে নীল গিরিশিখর বিহারী কলা শ্রীমুখ মুগলি সরিহে নীল গিরিশিখর বিহারী। ধন্যবাদ রମାକାନ୍ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଜନ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି, ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି ସେମିତି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାକିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଯିଏକି ଉତ୍କଳ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଉଡ୍ର, ତାର ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ତାର ପରମ୍ପରା ମହାନ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାର ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନେ, ଆମ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟ କହିବି ଶୁଣିଲେ କି ମନ ଧ୍ୟାନେ। ଆଜିକି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କହନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଶୁଣେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଜାଣୁ କେତେ ପରିମାଣେ। ଭାଷା ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାଗେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ କି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣେ। ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ କହୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ବି ଦୁଇ କାନେ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାହିଁ ମନରେ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ କେବେ ମନେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇ କଲେ ବୃତ୍ତି ଭିକ୍ଷା, ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ ଇଂରାଜୀ ନୋହିଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବେକାରୀ କଣେ। କୋଣାର୍କର ଶିବ କଳା ବିକିଲେ ଚନ୍ଦୁଆ ଭୋଳା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଠ କାହାଣୀ ଆଜିର ଦିନେ। ଖାରବେଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହତ, ଖୋରଧା ପାଇକ ବିଗ୍ରହକୁ ଆଜି ପକାପଟ ଥରେ ମନେ। ଓଡ଼ିଆ ଶାଗ ପଖାଳ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଆମ୍ବୁଳ, ବଡ଼ିଚୁରା ସାଧ ବର ନୌଯାତ୍ରା ମହିମା ଆଜି କେ ଜାଣେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବେ ଲେଖା ଶିକ୍ଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବୁ ବହୁ ଗୁଣେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କୁ କେତେକ ରଖନ୍ତୁ ମନେ। ବ୍ରଜନାଥ ବରଜେନା ବାଞ୍ଛା ନିଧିକ ଭାବନା, ମଧୁସୂଦନ ଯେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜେ ଆଜି ସ୍ମରଣେ। ଛାନ୍ଦ ନାହିଁ ରାଗ ନାହିଁ କବିତା ଲେଖାରେ ବାଇ, ବଞ୍ଚିବ କି ପାଲା ଓ ଦାସ କାଠିଆ ଏଭଳି କବିତା ଗାନେ।
ଲେଖକ ଭାବେ ସରସ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଲେ ନିରସ ପଢ଼ାରେ ଚାତୁରୀ ଦେଖାଇ ପାଠକ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ମନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କଳା, ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପଏଟ୍, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋକ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜିନିଷ, ଆଲୋକ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜିନିଷ, ନ ଜାଣିବି ଯେବେ ମୋର ଦେହକେ, ଦୃଷ୍ଟି ସଗତିର କିବ ଉପକାର, କୁହ ଏ ଅବାଗା ଅନ୍ଧ ବାଳକେ। ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବଏର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅନୁବାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଏକଲବ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଏକଲବ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଆକାଶଟା ସାରା ଧୂସର ବିବର୍ଣ୍ଣ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଏକଲବ୍ୟ ନିରାଶ ଆକାଶ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଏକଲବ୍ୟ ଏକଥର ନୁହେଁ ଶତବାର ଅନୁରୋଧ, ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଫେରାଇ। ଏକଲବ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଧରି ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ସବଳ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ହାରିଯାନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ ସାଥେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ ପାଖେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଗଣ ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଛି ବିଜୟ। ଏକଲବ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମର ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ, କିପରି କରିବ ସରସନ୍ଧାନ ବିନା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। କପଟ ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିମିତ୍ତ, ଫେରିଯାଅ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସେଦିନ ଅପମାନ ଦେଇ ଫେରାଇଥିଲ। ଦେଇପାରିବନି ଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାର ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ଜାପାନର ଯୁଦ୍ଧ, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛି ଜାତିସଂଘ ଥାଇ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ଅସ୍ଥିର ହତବାଗ ଶାନ୍ତିର କପଟ, ଜନ୍ମ ନିଅ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକଲବ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠେ। ହକ୍ ମାଗ ସାମ୍ନା କର, ସିରି ଫେରିଯାଉ ଅସହାୟ ଭାରତ ମାତାର। ଭାରତ ମାତାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ। କବିତା ଶୀର୍ଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଭଲ, ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ ଭଲ ଲୋକ ହେବି, ଏକଥା ଭାବନା ରଖ। ମନ କଥା ନୁହେଁ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖ। ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ, ଶପଥ ନେଉଛି ଆଜି। ମିଛ କଥା ଜମା କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ, ସତ କଥାରେ ମୋ ବାଜି। ଚୋରି ନାରୀ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ, ମାନକୁ ରଖିବି ମୁହିଁ। ସମୟକୁ ସଦା ସମ୍ମାନ ଦେବି, ଅଳସ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କାମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ଆଲୋକରେ ମନ ଗଢ଼ି। ମା ବାପା ଗୁରୁ ବଚନକୁ ସଦା ରକ୍ଷା କରି ପାଠ ପଢ଼ି। ଫୁଲ ଫଳ ଚାରା ଗଛ ମୁଁ ରୋଇବି, ଗଛ ଲତା କାଟିବିନି। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସଦା ମୁଁ ରଖିବି, ପ୍ରକୃତି ହେୟ ମଣିବିନି। ଦେଶ ହିତେ ସଦା କାମ କରୁଥିବି, ବାପୁ ଗୋପ ପରି ହେବି। ଲାଞ୍ଚ ମିଛଠାରୁ ସଦା ଦୂରେ ରହି, ଭଲ କାମେ ସଦା ଥିବି। ଭାରତ ମାର ମହତ ବଢ଼ାଇ, ଦେଶ ହିତେ ଥିବି ମୁଇଁ। କାଳିଆ ଆଶିଷ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ୍ରୀ ସାର୍। ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମଣିଷ ପାଣିଆ ପାଇଁ କବିତା
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାକିବି କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ ଦାସ କାଶତଣ୍ଡି ଉପରେ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ ସେ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହୁରେ ରଖା করে রাজাঙ্ক হুকুম রক্ষী সাথে দিবে রহণী নদী তথা নଈ ବେଣୀ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି କାଶ ତୃଣ ଘାଞ୍ଚ ବନ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ଟଳେ ମନ ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବୁଲି ଆସେ ଜଳଧାର ସମୀପକୁ ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧନୁ ଟଙ୍କାନ୍ତି ବିଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ବାଣ ହୋଇଲା ବିଫଳ ହେଲା କାଳକାଶ ବନ ମୁର୍ଗୀ ଡିଆଁ ମାରି ଗଲା ଦୂରେ ଚାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଞ୍ଚ କ୍ରୋଧବରେ ରାଜା ଦିଅନ୍ତି ଆଦେଶ ଧ୍ୱଂସ କର କାଶ ବନ ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ବସ୍ତ୍ର ଚାଲିଯିବ ମାତା ହେବେ ବସ୍ତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା କାଶବନ ହେବ ଲୋପ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଜଗତ ଭିତରେ କାହାର ଏ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ହୁକୁମଟି ରାଜାଙ୍କର କାଶତନି ହେଲା ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ରୂପାବଳୀ ରାମାଙ୍କର ରାଜମା ବିନୟ ଶରଣ ପଶିଲେ ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ଏପରି ତ୍ରୁଟିଟି ହେବ ନାହିଁ କେବେ ଶିବା ଯାଏ ମଝିରେ କାଶତନି ବନ କର ନାହିଁ ଧ୍ୱଂସ ଅଧୀନର ନିବେଦନ ତାକୁ ନାଶ କଲେ କି ଦୋଷ ରହିବ ସେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ସେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 10ଟି ଅବତାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ 10ଟି ଅବତାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 9ଟି ଅବତାର କଥା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ 9ଟି ଅବତାର ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମାଜରୁ ଦୁଷ୍କୃତି ଏବଂ ଅନେକ ପାପାଚାର ବିନାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର 9ମ ଅବତାର ଥିଲେ। 10ମ ଅବତାର ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। 10ମ ଅବତାର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆସ କଳିକି। କଳି ଯୁଗ କଳିକି ଠାକୁର ଆସ ହେ ଅବତରୀ ପାପୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଅ ସାବାଡ଼ କରି ରତନ ବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ରାତି ଅଧିଆ କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଧରି ହେ ଖଣ୍ଡା 12 ହାତିଆ ବିକଟ ଭୈରବୀ ଡାକରେ କମ୍ପି ଉଠୁ ମେଦିନୀ ଶେରଣୀରେ ଫାଟି ଯାଉ ହେ ପାପୀଙ୍କର ମୂର୍ଧନି ଅଳସୁଆ ଠକ ପାଷାଣ୍ଡ ଧୃତ ବେପର ବାୟ ନିରୀହଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷନ୍ତି ହୋଇ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜି ସାରା ଜଗତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ହୁଏ ଲୁଣ୍ଠିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କେହି ତ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ବଳ ଚାପେ ନ୍ୟାୟ ସାଜିଛି ଅନ୍ଧ ଆଇନର ଗଳା ବାଟରେ ଖସି ଯାନ୍ତି କାମାନ୍ଧ ନିଶା ଖାଇ ଏଠି ମଣିଷ
जाए पशु पालटी भूली जाई सबु संपर्क काटी देउछि तंटी पाउडर निशा कबले पड़ी छात्र युवक जीवन को नष्ट करती भूली निज विवेक कली युग कलिकी ठाकुर आस हे अवतरी पापी भ्रष्टाचारी जनकू जाओ साबाड़ करी अन्याय अनीति दुर्नीति लांच मिछ प्रबल सत्य धर्म न्याय संस्कार होइलेणी दुर्बल चोरी डकायती हत्या जे एबे मामूली कथा साइबर अपराधींक कांड घुराए मथा सभी चाहती क्षमता अर्थ पद पदवी योग्यता थाऊ कि न थाऊ करी चलती लबी मनीष पणिया भूली से माती जानती स्वार्थे उपथे गमन करती स्वार्थ सिद्धिर अर्थे कली युग कलिकी ठाकुरे आस हे अवतरी पापी भ्रष्टाचारी जनकू जाओ साबाड़ करी मंत्री जंत्री नेता हाकिम निज कर्तव्य भूली गोटाइबाकू कला टंका मौका खोजती खाली जनता को भुआ बुलाई करुछंती शोषण सते की चली झिंटिका मारी बणी पोषण गरीबों नामे माल को माल चले योजना गरीब बाबुरा ता लाभ जमा पाई पारे ना मध्यस्थी दलाल करती पकेट को गरम सभ्य समाज को एक था सते केड़े सरम कली युग कलिकी ठाकुर आस हे अवतरी पापी भ्रष्टाचारी जनकू जाओ साबाड़ करी जय जगन्नाथ। आज अनुसृजन कविता विषय आपण मैंने शुणा पाइबे अल्प समय यही कविताटी से भली एक भिन्न धरण अनुसृजन कवि नजरुलकर अनामिका कविता 1985 मसीह मुझे पढ़ी विजय हाईस्कूल लाइब्रेरी पाई यार नाम किसी सारी नहीं कविता क्लांत गोधूली बेलार शांत गगने आज चित्त पुलिन परसी उभाए जे संकिता कुलबधू लाज नहीं साज नहीं तो बधू परिपाटी शीतल अपराह्नर शीतवात परसे सीमंतु खसी जाए उदास ललाटे छड़े खाली प्रभाती कुमारी उषा साजी सायंजनी बधू चंचल नयने छपाई अजस्र राजराज भाव उपगत कहवाकू सारा जीवनर संचित जेते सबू आनंद विभाव जगाई मो प्राणे आज व्यथा भाई तो रखिली अश्रु केबे लुचाइला जेबे सी आपणाकू साथे मो स्वप्न कस्तूरी व्यथित हेनी केबे चोराई नेला बोली मो भाव शंख शक्ति जीवन प्रभाते हराइली बोली किछि करी नाही सोचना तो निरोलारे थरे असीम साई खोली देली सकल सिंह अकातरे देईताकू अनंत अंतरु मो निगेड़ाई जेते सुख जेते को आनंद गढ़ी नेला सी तार महार्घ जीवन सौध दूर थाई अनुभवी ता सुख सौख्य राजी प्रबोधिली आपण आत्मारे लोकणी कपटी कंठ तार गुंजरी उठे एक अजना उच्छ्वास एते दिने बुझे मुझे प्रेम सत्य चिरंतन नुहे रिक्त देवे प्रेम पात्र अथवा असत्य प्रेमर फलकु धारा बुकु भरी सदा हुए प्रवाहित
কামনার তরুণতা নহয়েও পুষ্পিত কাঞ্চিতর প্রাণ যদি প্রেম ধারা নিয়ত ক্ষোভিত অমৃত আস্বাদতার অভিমকারে চির প্রতিমা প্রাপ্তি কি অপ্রাপ্তি পারে নাহি ধরি কেবে বিপুলতা তার নাহিবিত একক কিছু মাতিরাকু জন্ম জন্মান্তর ফেরি পাইবার নিত্য আরাধনা বঞ্চিত প্রাণের কৃষ্ণার কর্কট জ্বালা ও যন্ত্রণার শাখারে শাখারে হুয়ে নিত্য প্রসারিত অর্পণী অর্পান্ত नलिनी दास महोदय कवितार शीर्षक मु पहाड़ी कन्या कवितार शीर्षक कवयित्री नलिनी दास महोदय गाड़ी बाड़ी ना देख मोर थुआ छी कोठा कॉलेज नमस्कार जय जगन्नाथ पहाड़ी कन्या स्वर्गे साउटे स्वर्गे फूल स्वर्गे फुटिछि सितारा फूल आज्ञा करी स्वर्गे साउटे स्वर्गे फूल स्वर्गे फुटिछि सितारा फूल हीरा करी झट झट पुरेई फूलरे गभा सुंदर भरा गल तब तब मोसाही जुआन मेनिया टोका तार कथा भाबी ममन टिका नाई छाड़े मोर कथा रखिबाकू सेरान देइछि मुई हुए आग परिबरे सहरी बाबू अविश्वास मके करई काबू इभर सातके अछि तुई चली जिबू तोर राइजकू नाई पार भाबी छी मुपाहाड़ी कन्या बन धरना मो प्रेमकू देबू किस्पाउरा तुमुल बुझिबू नाई तो प्रेमर पड़ी डंगर मुडंगर भूली मन दिया दिया खानक पाई मुई बन मली बनरे हिमती बासिबा भल नहीं लगे गहल चहल सहरर हालचाल मुई आदिवासी डंगर रानी मोर मन कथा नकारू जाने देवन झरना मोर देकी पारिबू शिउली खसरा उठर खंडे पत्थर बड़ करिछि जे एई डंगर एपानी पवने परान मोर रकते जाइछि मिसी दोसहर मुई नाई बंची पारे पिंडु प्राण जीव खसी नाई पढ़ा लेखा किछि मोर इमिति होइबे घरनी तोर लागू अछि बड़ डर अति देबू जदि किस मु करिमि मरिबि खाई जहर मरिमि खाई जहर हेलो जय जगन्नाथ मोर कवितार शीर्षक है मो बापा मो मनर नाही अभिमान मो संतान को नहीं इथे केते स्वप्न देश कि विदेश हो सबुठारे चिन्हते कि मते पेटरू काटिकी केते देउथिली दरब भूल है मो बापा मो मनर नाही अभिमान मो संतान को नहीं देखे केते जे स्वप्न मो संतान सबुथिरे पारंगम हुंते कि जगते देश कि विदेश हो सबुठारे चिन्हते कि मते पेटरू काटिकी केते देउथिली दरब पुओ मो आशा भरोसा करुथिली गरब मो पुओर सबु आशा पूरण जे करबी पुओ जदि योग्य होला धन कहीं सञ्चीबी पुओ मोर योग्य होला बाहा करदेली एथर शांति निश्वास नेबी मु भाविली मनुष्यर सबु आशा हुएनी पूरण ईश्वर को जहा इच्छा ताहा हुए जान सबु आशा सबु स्वप्न मोर धोईगला अलियर पुओटा मो बालुका होइला आंगुठी धरी मु जहा को देखैली बाट से देखाए आंगुठी दांत करी कटमट जहा को मु पिला बेले पढ़ेली पाठ
उच्च शिक्षा पर कहे मु कुआड़े दरपोड़ा काठ भाग्यर विडंबना जे हेला मो पाई बेड़ा उंडी पुओ मोर साथी देला नाही बोहू को धरी से एबे रहे विदेश रे एबे मो दिन कटुछि जरा निवास रे धन्य ए संसार धन्य हेली मुझे बापा मो कर्तव्य केउठारे रहिला कि अछपा मु बापा मु बापा मु बापा